Hi guys, our video for today is maglalaro kami sa mga children na kung sino ang matatalo sa akin, may 5 pesos sila. Yeah? Yay! Mga uto-uto! Okay. Okay, larga. Okay, bato, take. No. Ikaw. Bato, take. Bato. Marami akong piso nito guys. Sige. Bato, take. Bato, take. No. Ano, sige. Bato, take. Piso, 5. Bato, take. Pila. Bato, take. Okay. Bato, take. Bato, pick. Bato, pick. Nani? Tarungan na yung ninja diyan. No. Bato, pick. Talo. Bato, pick. Talo. Bato, pick. Ayusin nyo kasi, kailangan talunin nyo ako. Okay. Bato, pick. 5 piso. Bato, pick. Kita tayo. Ayan, sayaw muna, ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. No. Bato, pick. Talo. Si Burlasoy. Si Burlasoy. Bato, pick. Bato, pick. Talo. Tikulot na naman, tikulot. Bato, pick. 5 piso. Ayusin mo, nagawa pa. Sige lang. Uy, nakaduwa na rin ka. Ikaw, gawa. Sige, bato, pick. Ay, ano na. Dami ko siya. Bato, pick. Bato, pick. Sabaywa ka daw. Ilan mo kabog? 1, 2, 3, 4. Sige. Ato dito bason. Sige. Bato, pick. Talo. Bato, pick. Talo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bato, pick. Bato, pick. Talo na kayo. Talo. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ilan? Bato, pick. Yes! 20 lang. Bato, pick. Ayan, talo. Nagaburlasoy. Wala pa lagi. Tarong nga. Bato. Kunya na, kuna-una naman eh. Bato, pick. Alis. Bato, pick. Alis. Bato, pick. Bato, pick. No. Ikaw. Ito ni Champion. Tingnan nyo guys. Ang dami ng 5 piso na ano ito na panalunan. Bato, pick. Bato, pick.
Bato, bato, pick. Oh, talo ka rin. Bato, bato, pick. Talo. He tried it. Uy, yung buhat na diyan, hindi na pwede. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Oh. Bato, bato. M. Bato, bato, pick. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh, bato, bato. Oh. Bato. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream good. Oh, sige. Bato, bato, pick. Wala na. Ngayon lang muna for today's video, guys. Oh, maglalaro naman kami ng ibang game ngayon. Kaya just share, subscribe.